आपण मैंने यही वीडियो को आसी थंबनेल देखिए आसी आपण मैंने सटीक वीडियो को आसी आपण मैंने यही वीडियो शिखि पारे केमिति आपण मैंने गूगल एडसेंस रे आपण मैंने बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे ऐड करेंगे आपण मैंने आपणकर गूगल एडसेंस रे आपण मैंने बैंक खाता को ऐड कले आपणकर पैसाटी मिल पार आपण बैंक खाता को आसब पैसाटी आपण मैंने जे पर्यंत आपणकर गूगल एडसेंस रे बैंक खाता को ऐड करना बा लिंक करना आपणकर $100 हेले मध्य आपण मैंने पाई पारिबे नाही पैसा से आपण मानकु मु कहूची कि आपण माने बा वीडियो रे सिखंतु केमिति आपण माने गूगल एडसेंस रे आपणकर बैंक खाता को ऐड करिवे बा लिंक करिवे एवं यूट्यूब रो पैसा रोजगार करिवे एवं आपण माने जदी एमिति वीडियो सब दिन देखिबा चाहतले चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु जहाँ द्वारा कि आम जिते बेले नया वीडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथम आपण देख पारे एवं आपण मानकर यूट्यूब चैनल जेकोसी प्रोब्लेम हेले आपण माने कमेंट सेक्शन को जाइए कमेंट करंतु आपण प्रोब्लेम को आम सल्व करने चेष्टा करूँ चलतु आपण मान मूल्यवान समय को नष्ट न कर वीडियो को आरंभ करवा चलतु लेट्स स्टार्ट नाउ आपण माने स्क्रीन रे देखंतु चलतु आम क्रोम ब्राउजर रे गूगल एडसेंस सर्च करवा आपण माने मध्य सर्च करि नियंतु आपण माने एही प्रथम लिंक रे क्लिक करंतु मु मध्य क्लिक करि नउछि तापरे आपण माने समस्तक ऊपर देखि पारथिबे गेट स्टार्ट लिखा हैछि आपण माने एठी देखंतु एठी आपण माने क्लिक करंतु मु मध्य क्लिक करि नउछि तापरे आपण माने आपनकर ईमेल को चॉइस करि नियंतु मु मध्य चॉइस करि नउछि आपण माने देखि पारथिबे मोर गूगल एडसेंस खुली जाइछि आपण माने देखि पारथिबे लेफ्ट साइड रे 3 लाइन रो ऑप्शन टी अछि आपण माने एठी देखंतु एठी अछि एठी आपण माने क्लिक करंतु मु मध्य क्लिक करि नउछि एमिति आपण माने क्लिक कर सला परे आपण माने देख पाथेबे एठी पेमेंट लिखा हेछि आपण माने एठी देखंतु एठी आपण माने क्लिक करंतु मु मध्य क्लिक करि नउछि एमिति आपण माने क्लिक कर सला परे आपण माने एही पेमेंट इन्फो रे क्लिक करंतु आपण माने एठी देखंतु एठी आपण माने क्लिक करंतु मु मध्य क्लिक करि नउछि आपण माने जेमिति क्लिक कर देबे आपनकर एमिति खोली जीवो तापरे आपण मानकर एठारे एक्शन बटन थिबो आपण माने एठी देखंतु मोर किंतु नाही मोर कोनोसी प्रॉब्लम पई एठी एक्शन बटन नाही नथिले मध्य किछि भी चिंता करिबा दरकार नाही तापरे आपण माने देखि पारथिबे एठी लिखा हेछि ऐड पेमेंट मेथड आपण माने एठी देखंतु एठी आपण माने क्लिक करंतु मु मध्य क्लिक करि नउछि आपण माने जेमिति क्लिक कर देबे आपनकर एमिति खोली जीवो तापरे आपण माने देख पाथेबे एठी लिखा हेछि आपनकर बैंक डिटेल दियंतु आपण माने देख पाथेबे प्रथम रे लिखा हेछि बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शन आपण माने एठी देखंतु एठी आपण माने किछि भी न लिखले मध्ये चलिबो तापरे आपण माने देख पाथेबे एठी लिखा हेछि नेम ऑन बैंक अकाउंट आपण माने एठी आपनकर नामटी लिखंतु आपनक पासबुक रे जो नामटी आपनकर अछि से नामटी लिखंतु मु मध्ये लिखि नउछि आपण माने कैपिटल लेटर रे लिखंतु नामटी आपण माने एमिति लिखि सरला परे आपण माने तातल रे देखि पारथिबे बैंक नेम लिखा हेछि आपण माने एठी आपनकर बैंक रो नामटी दियंतु एठी देयंतु मु मध्ये दे दोछि
ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଆପଣମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି IFSC କୋଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ବା ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ର IFSC କୋଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ IFSC କୋଡ଼୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ତଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ବା ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମାଗନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯଦି ମନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସିବାର ଅଛି ବା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁଇଫ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ତଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତା ତଳରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରିଟାଇପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ତଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ ଚିହ୍ନଟି ଯଦି ନାହିଁ ଏଇ ବକ୍ସରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିପ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସେଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସେଭ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେଭ୍ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା।
ଏବଂ ଏଇଠି ନାମଟି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର AdSenseରେ ବ୍ୟାଙ୍କଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବା ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବା ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଯିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଶିଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ରୁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ 2 ଗୁଣା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।